deputy samlaimani অঙ্গনাবাদী কর্মী তামনি বাগৈ খেকেন নুমা जोंका तिनी छयटा दाबिते आरो तिनी चिनी पदवी प्रोजेक्ट तुलासिगर प्रोजेक्ट दिजाखा माननीय सिडिपि महोदय कासे गानाव जों कायसा छयटा दाबिते फायो ओ दाबिनो मानि हांकाय जोंबो कायसा अंको मा थांनाय आमन बागै बिनि थाने जों ओ दाबिनो दिवै ब बुसुक जराति आगंमा जों आबो नायना बागै तिनी फायो हांकाय दाबिका गत आगस्ट 2023 तारिख হইতে 2024 পর্যন্ত ফেব্রুয়ারিনি তারিখ পর্যন্ত ফিডিং বিল যেটা সেন্টারের চেয়ারের পুষ্টিরি মানে আপনি টকদই হিন্দি সোয়াবিন থক মসলান রাখ जों গত 7 মাস ধরে जों ওরাং নমায়া जों বাহাইকে চলিনাই কারণ বাকি বচনরিনা গসিলিয়া যার কারণে जों থৈনানি হয় থাংনাদা থৈনা जों সাইমায়াং লাইতব কারণ দোকানদার জন্য সানো जों কোন কইফো দেইমায়া নাম্বার 2 আগামী 2 দিনই বিশুম দিন জন্য প্রক্রিয়া করে খাইয়া হাই जों सेंका जालंमानि जों बुसना मारि बंग सावैनो जों तागबो मासासि गाय 3 नाम्बार सकल कर्मचारीদের মতো আমাদেরও দিয়ে ঘোষণা দেয় গত কয়েকদিন যত কর্মচারীনো দিয়ে ঘোষণা খাইকা চিনি অঙ্গনাদি ওয়ার্কার এবং হেল্পার তরফ হইতে কোনো ঘোষণা চিচং মাইয়া जोंनिखै কোনো বাড়তি করে যায় जों অনরিয়া মানো ঠিক আছে কিন্তু সব সময় জন্য দিয়ে ঘোষণা খাইতঙ্কাই ও বছরকে তাং দিয়ে ঘোষণা খাইয়াবা নাম্বার 4 আমাদের প্রত্যেক মাসে যে মোবাইল রিচার্জ ইনসেন্টিভ बिल अब चनरिया गा जों अब सानो जों मोबाइल रिचार्ज नि ताक थांकानो 500 टाका नांगो जे काम दे माने जों निजेन गायनि होते 500 टाका रिचार्ज न मते चिनि क्षमता गरै जारन बबो साइमान जातो अनिरिया मान दं अनिरिया किजाते मामा बाय जों कोनो खाइमिया ना फिटिंग चालंनाय ना मोबाइल रिचार्ज चालंनाय मोबाइल रिचार्ज जों पुसन टेका खायाकबो जों बिल माया बेतन माया नि सावो गा जों लामा तिनि मानाय टका এবং হেল্পার ওয়ার্কার অফিসার খাই চাকরি থামা পরে পরিবারনি যে কোনো একজন নিয়োগ খাইতং फार्दार गुबुन बरनो नियुक्ता खाइतो कारण जोंले बुसुं मामबा आ परिवार तोली थांमानो आ कारणे जों ओ दाबिनो तुयो अर माननीय माने सिडिपि महोदयनो रु इनका बाजार दर अनुसारे जन फिडिंग बिल नि बाजेट दिथो 15% बारी टंका बाजार मार्केट जनरी टंका 15% डाउन खायै जों कि सारा जीवन जों मतिखै थांकाय जों बतिखै नबा बाजार तक्तिनि दाम बुसुक जों मानो 60 टाका কোনো জায়গাতে 6 টাকা 25 পয়সা বাজারে আলি পাইনা থাকাইছে 40 টাকা আলি হিঙ্গা जोंगा 40 টাকা মসে মায়াঙ্কা जों বতিকে তক্তির গিরাবা ও জায়গানে বাজার দ্রব্য নাইयै বরক জন ও দামন বাজেট খাইতুং চিনি ভাগৈ ফিডিং বিল দিনে দিনে কমিও বাড়ি মাখা কসে করে বাজার দর কে জনকা কমিরি মাংরি দं हिंगा जों आबन बागै तिनि मानो सिडिपि महोदय जों डेपुटेसन होय ओ कागजनो याफान बागै फाइलाय जों अर तुलासिगर प्रोजेक्ट गरै जों सुदु पदवी प्रोजेक्ट अंडरनो जों फाइ मैडम आनि सुमुंगाय कल्पना कलय आं एकजन प्रेसिडेंट जोंनि अंगनादि वार्कार हইতে हेल्पारनि प्रेसिडेंट हिसाबै आं अर दाबि जमायना যদি পকেট পরিশোধ করে না তাহলে সেন্টার তালা ঝুলবে রাং দিনাই নেই এটা দুই একদিন অফিসিয়াল ব্যাপার তো তারিখ নিফানো দুই একদিন ব্যাপার দুই একদিন থেকে সময় না নেয় না ওই যে 20 তারিখ মানা নেই এমন তো কপ করে মান নাই বলে নো নিরাং অলরেডি আনমিয়া ফোন খাই সাহগা ওটা তাক ধরো যে এমতে কে তালারি মানে কোন লাইতো উপায় তো ওয়ার্কার হেল্পার বলতে না তে অবস্থা আবনি বাবি তো আং নিজে বসা সঙ্গে ডাইরেক্ট তো আপনারা কো খাইয়া যদি নোর আসে তো অবিশ্বাস মানে সিডিপি নি উপর বিশ্বাস করে দিবা অনিরা মানা বাচুং চলি মায়া সেন্টার চলনা কষ্ট যার কারণে চুং তিনে অর मैडम भाई मालायना माननीय जिन सिडिपि मैडम मालायना फाइका मैडम बो चेष्टा खाइतों जन रिनानि किन्तु फिनान्स डिपार्टमेन्ट ताक्सि रां सपायो